नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि सेप्टेम्बर मास 5 तारिख 2025 शुक्रवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी जटणी खोर्धारे। आज पुणी थरे सेई नाटक भोला शंकर। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार पंचम रजनी जटणी खोर्धारे। आज पुणी थरे सेई नाटक तू बोधे मो भाग्ୟରେ नाहु। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी सुंदरपदा भुवनेश्वर। आजिर नाटक ए मन काशी बृंदावन। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बाघमुंडा झारसुगुड़ा रे। आजिर नाटक ए पुओ तू काहार झियो। यात्रा धौली आज हेउछि तार पंचम रजनी नतड़ा अनुगुल रे। आजिर नाटक साइलेंट किलर। साइलेंट किलर। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी टांगरतोली घटगाँ केन्दुझर रे। आजिर नाटक जीवन खोजुछि जरा निवास। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार प्रथम रजनी अँला बेरेणी कामाख्यानगर ढेंकानाल। आजिर नाटक बारगाल। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार शेष रजनी बलराम प्रसाद नालकनगर अनुगुल रे। आजिर नाटक गरीबर दुख देखिछि किए। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी सिको जंकिया खोर्धारे। आजिर नाटक भल मनीषर भूल ठिकणा। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी सेक्टर 8 राउरकेला। आजिर नाटक केते कंदेइबु कला शांत। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी राज सुनाखला नयागढ़ रे। आजिर नाटक हारिली केते मु जीतिली केते। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी बीराशाल हाट पड़िया कामाख्यानगर ढेंकानाल। आजिर नाटक मु कहानी राइजराणी। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार द्वितीय रजनी टाटा कॉलोनी ओरासाही सुकिंदा जाजपुर रे। आजिर नाटक सबु पापर प्रायश्चित नाही। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी झिमिरीपाली पालड़ा अनुगुल रे। आजिर नाटक कांदुछि मुखाली तो पाई। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी रेंगाली डैम अनुगुल रे। आजिर नाटक तथापि से पतिव्रता। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार द्वितीय रजनी रिमुली केन्दुझर। आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणत कानी। अपेरा जाज्ञसेनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कोईडा सुंदरगढ़। आजिर नाटक गैंगस्टार। गैंगस्टार।
ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। କଣ୍ଟାପାଳ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ହସରେ ତମେ ନା ଲୁହରେ ତମେ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସିନ୍ଦୁର ପଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ସମ୍ପର୍କର ଶେଷ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରାଇପାଳ ପାଲହଡ଼ା ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ନା ଲୁହ କାନ୍ଦୁଛି। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଚାନ୍ଦପୁର ଟାଙ୍ଗିରେ ଆଜିର ନାଟକ ହସ୍ତିନାପୁରର ଲାବଣ୍ୟବତୀ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଠାକୁରଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ପାହାନ୍ତି ରାତିର ପାପ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ପଙ୍ଗାତିରା ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ପ୍ରିୟତମା। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜାମଦା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆଜିର ନାଟକ ହରି ନାମେ କିରସ ଅଛି। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବନ୍ଧଟିଆ ଧାମନଗର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗଣିତ ପାଠ। ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନାରାୟଣପୁର ପନ୍ତା ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଜୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଢେଙ୍କିକୋଟ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବଦା ପଳସା କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଶବ ହସୁଛି। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କାର୍ଗିଲ ଛକ ଚାନ୍ଦିପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରସାରାଣୀ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନୂଆଗାଁ ନୟାଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଅପେରା ପତିତ ପାବନ ତାର ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ଶୁକ୍ରବାର। ସ୍ଥାନ ଆମ୍ବୁଡିଆ ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।